Nakasinati ka ba nga ikaw anaa gayud sa dakong panginahanglan sa imong kaugalingon? Unya, tungod sa imong panginahanglan, miduol ka og mga tao nga imong kaila. Miduol ka ni bisan kinsa kay buot ka nga manghulam. Ang uban gani mo ingon man nga pwede mamorsyento lang ko, ako lang porsintuhan. Mao po ng uban nga naghimo pod sila og mga magpautang, unya imbis nga makatabang, makatuok man hinuon sa nangutang. Imbis kay ang purpose nga nung nangutang kay matabangan ang iyang panginahanglan, nagpahulam apan do na po'y tagaliog o labaw pa sa ulo nga interes. Mao na nauso karon ang 5-6 unya dili man na maayo. Imbes kay nakamutabang ka nga mahawas, mutabang noong ka nga malubong pa siya sa iyahang kanang utang tungod ni anang imong kalaki. Nya nagtan-aw ra bang Ginoo? Di ra ba na siya magpiyong? So kung tanaw na to nga kung kita bitaw naa sa kahimtang nga naatay dakong panginahanglan, bisag asa ta moadto, mamugusta, mangursunada ta, magpabaga tagnaw. Mo na kanang naatas panginahanglan. Unya ang uban nga mga tao manaway kay nga sa man bayhana, oy sa man tawhana, sa man lakiha, oy kay kon ana. Pero kung ikaw na mo ay mahimutang sa iyang nahimutangan, diha na ang diskarte nga pati ikaw magpabaga na pod og naong. Ang tanan nato kita adunay mga panginahanglan. Sama nining atong sa gospel karon usa ka babay, doon na say anak nga babay. Kunya kining maong anak giyawaan, gipuy-an sa daotang espiritu og sa ikatilingban nila way makapahawaan niya na diin-diin na siya pag-adto siguro apan wala sila makapapahawa sa maong espiritu nga nagpuyo sa lawas sa iyang anak sa miduol sa kang Hesus. Kunya wa manumbaling si Hesus, murag way na dungog. Sige sagsangpit, Lord, anak ni David, kaluyin taon ko ang akong anak kababay giyawaan na nagantos pag-ayo, wa manumbaling si Hesus. Kunya mingon na mga tinunan, Lord, saba kay nang bayhana, papahawaan na siya, Lord. Kay arang makasaba, balibari, whatever you want to do. Kunya mingon si Jesus, gipadala ramang ko para sa mga Israelita. Mingon ang babay, dito miluhod sa tubangan ni Jesus, og nagpakitabang, tabangin taong ko. Unya, abot dito, mingon si Jesus nga dili maayo nga kuhaon ng mga pagkaon sa mga anak o gihatag sa mga iro. Mingon siya, tinuod na Lord, pero bisan gani ang mga iro, Lord, makakaon man sa mumho, sa gikaon sa tagbalay, at gikaon sa agalon. Og nakita ni Jesus ang dako kaayo nga pagtuo sa babay, miingon siya, inday pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Nya dito ang maong anak sa babae nga giyawaan na ayo ni adtong taknaa. Mga igsuon, nining atong mga gibasa nga mga pulong sa Dios, mamalandong kita. Sa unang pagbasa, giingon ka nato nga ang balay alampuanan sa Dios, tawgon nga balay alampuanan sa tanang mga tao. So sa unang pagbasa pa lang in the Old Testament, ang Dios na anay laraw. Ang laraw mao nga ang tanang mga dili Hudiyo, ang mga gitawag og hentil o mga pagano nga mga tao, tawgon niya og tigumon niya sa iyang bukid, sa iyang bungtod, tigumon niya sa iyang templo og silang tanan mamahimong usa ka katawhan. So nana in the Old Testament pa na siya. Kay ang kaniadto ang understanding mao nga kami ang piniling katawhan, wa moy labot. Kami gipili sa Dios kay panalanginan kamo way labot. Unya kami ray motawag sa Ginoo kay amo ning Ginoo kamo way labot. Apan ang Dios nga magbubuhat natong tanan ana ay plano o kining maong plano iyang gipadayag sa hinay-hinay.
Ang kasinatian sa mga Hudiyo gikan sa ilang gipuy-an nga abunda nga yuta, naulipon sila ngadto sa laing mga nasod, ug ang ilang pagkaulipon dito sa laing mga nasod nagsilbi nga a missionary journey to other countries, ug dito nakapaambit sila sa ilang pagtuo sa Dios. So adunay mga tao nga nakakita kanila, nakadungog kanila, nga nag-awit, nagsimba sa Ginoo, ug adunay mga tao nga nadani sa pag-apil ngadto kanila. So ang ilang exile sa laing nasod, nakita nila sa book of Prophet Isaiah nga usa kini kamatang sa misyon, pagpaambit ngadto sa katawhan o pagtawag kanila ngadto sa Ginoo. So nana na siya, hinay-hinay kana siya nga unfold ba, hinay-hinay nga gipadayag sa Ginoo kanato. Pag-abot sa New Testament, ang New Testament is also a connection sa Old Testament nga reading karon. Aduna dito miingon sa atong gospel nga usa ka babay, taga diin maning maong babay, taga Kanaan, Syrophoenician woman. Kung siya usa taga Kanaan, dili siya part of the people of God nga gitawag natog mga Israelita. Busa, miduol siya nga to kang Jesus. So, to dramatize the attitude of the people of Israel, the dialogue in the gospel clearly declares to us unsa man ang attitude sa mga Israelita towards the non-Jewish people. Like us, we are not Jewish. Unsa may lang attitude? Yam-id. Dead ma. Mao na ilang attitude. So kining ani adinhi karon, kining gisulat ni San Mateo sa iyang gospel is a dramatized movement gikan sa pagyamid hangtod ngadto sa gitawag natong pagtudlo kanila sa pagdawat sa mga dili Hudiyo. So in the beginning, ang babay miduol kang Jesus, miila kang Jesus. Sir, anak ni David, that is a messianic title nga mao'y gihuptan sa mga Israelita nga ang Mesiyas is anak ni David. So ang babay miadto kaniya, mitawag kaniya anak ni David. So miila ang maong babay nga kini si Jesus, mao ang gisaad nga Mesiyas. Unya mingon siya, kaluy in town ako. Ang maong babay nakaila kang Jesus nga mao ang Mesiyas, og siya nagtuo nga kining maong Mesiyas usa ka maluluyon nga Mesiyas, usa ka maluluyon nga pinadala sa Amahan, usa ka maluluyon nga manunubos nga dili gayud motalikod sa panginahanglan sa iyang katawhan. Nagsige siya og sangpit, sige siya og sangpit kay in the beginning ang dramatic presentation is Jesus as dead ma. Wa siya managad, wa siya manumbaling. That represents the attitude of the Jewish people towards those who do not belong to their community. So ana dito wa managad si Jesus, ang iyang mga tinun-an, ang ilang attitude is to push that woman away. Mingon sila kang Jesus, Lord, saba kay ng bayhan na Lord, gipulaan namin dinig paminaw anang iyang narrative, iyang narration, ang akong anak Lord giyawaan, abangit ang kong balik gipulaan ang mga tinun-an. Unya, finally, to add the drama, mingon si Jesus ngadto sa babay, gipadala ako alang lamang sa mga nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Apan ang babay, miatubang kang Jesus, miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan og miingon, Sir, abangin taong ko. Niluhod, worshiping Jesus the Messiah. Miadto siya aron pagsimba kang Jesus. Ang pagluhod also is a symbol of humility. Pagluhod sa atubangan nga imong giila nga kining imong gikaatubang is much bigger than you. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus of the same nagpakiluoy. Nga nga, Lord, tubangin taong ko ang akong anak, Lord ba? Kung kita pa ni naghilak ka sa atubangan sa Ginoo ba? Ngayo ka. Unya mingon si Jesus nga
dili man maayo nga ang pagkaon sa mga anak ipakaon sa mga iro. Apan ang babae miingon nga, tinuod na Lord, apan abini mo Lord, ang mga iro baya Lord makakaon sa mumho sa gikaon sa anang iyang agalon. Og diha nakita ni Jesus ang iyang pagtuo. Mingon sa Jesus proclaimed the faith of the woman. Mingon siya, pagkadako sa imong pagsalig inday. Lakaw na, kay ang imong gihangyo matuman. So, kaning journey in the dramatic presentation of Saint Matthew, iyang gipadayag kanato una, God welcomes those outside the chosen people of God, including us. We are not Jewish, we are Filipinos. So kung mao ni, welcome sa Ginoo to fulfill the Old Testament prophecy in the book of Prophet Isaiah. Ingon dito, ang akong templo pagatawgon nga balay alam kuanan sa tanang katawhan, tanang mga tao. So to fulfill that, ang atong presentation of the gospel is a woman, a non-Jewish woman. Miadto kang Jesus nagpakiluoy, unya gibuksan ni Jesus kining dalan padulong ngadto kaniya. Yang giingnan ang babay, pagkadako sa imong pagtuo, pa imong pagsalig. Butang ipasabot nga, even the non-Jewish people like Filipinos, we have great faith in God. Even other people in the world, they too have great faith in God. Busa kining Dios nga magbubuhat nato, gradually He unfolded unto us His great plan that all of us will become one in Him. Mo na nga sa human sa wa pa mo balik ang Ginoo pagsaka sa langit sa iyang trono, ang iyang mando sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo sa tanang mga nasod, himua ang mga tao nga akong mga tinun-an, og hiusaha sila sa Santissima Trinidad, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og silang tanan tudluan ninyo sa akong gisulti o gisugo kaninyo. So mga kaigsuunan, kining atong gospel is a journey towards opening the minds and hearts of the Jewish people to welcome us nga dili mga Hudiyo. Kini nga gospel is about the journey of a woman. Nga wa siya mag-ila kang Jesus kaniadto, apan kidala siya sa grasya sa Ginoo ngadto kang Jesus miluhod na ngamuyo alang sa iyang anak. Unya ang iyang anak na maayo sa iyang pagpangaliupo sa Ginoo. Kining maong gospel nagtawag kanato sa pagsabot sa gitawag natong intercessory prayer. Gitawag kita sa pagsabot ni anang pagpangaliupo dili alang sa imong kaugalingon kundi pagpangaliupo alang sa uban nga imong minahal sa kinabuhi sama sa imong bana, imong anak, imong ginikanan, imong amiga. Ikaw ug ako makahimo sa pagpangaliupo sa Ginoo alang kanila. Busa mingon si San Pablo, iampo ako ninyo. Unya pag-ampo kamo. Mao na nga sa ato bitaw, we can pray for our brothers and sisters in need. We can pray for those who will be taking examinations. We can pray for those who are traveling. We can pray for those who are sick. We can pray for those who are sad at the moment. Mao na ba nga ang intercessory prayer. Kung kita nga mga buhi paning kalibutan na layo pa nga sa langit, makahimo pag-pray og sila makadawat sa panalangin, kita man makasangpit usab sa mga santos, mga sama nato nga mga tao nga namuyo na sa gingharian sa atong langitong Amahan dito sa langit, mas makahimo usab sila sa pagsangpit sa Dios alang kanato. Mao na ang kinang the power of intercession. Tanawa ang inahan nangayo kang Jesus, nangayo alang sa iyang anak og ang anak na maayo tungod sa pagtuo sa iyang inahan.
Atong tan-awon nga dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga nati pangayoon sa Ginoo. Sometimes minta nga the Lord is dead ma. The Lord hindi niya ako pinansin. Ang Panginoon parang nakalimutan na ako. Sometimes we say like that. Minta nga dugay naman ko nagpray ani pa man gihatag sa Ginoo nako. Hinomdumi, the more you pray, the longer you pray, God wants to develop in you that great faith, like the Syrophoenician woman. Na samtang siya wala gitagad sa Ginoo, mipaduol, misunod siya og miatubang miluhod siya nga tubangan. Samtang siya nakadungog og mga pulong nga masakit gikan sa Ginoo to dramatize the attitude of the Jewish people towards others, apan ang maong babay nagpabilin nga malig-on, ang iyang pagtuo nag-increase. Imbes nga ma-discourage siya, ang iyang pagtuo nag-increase. O kanang great faith sa usa ka babay, usa ka nanay, na-recognize na Jesus og miingon siya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig. Imbes nga ma-discourage ka, Inday, nagpadayon ka pagpangaliyo po. O sa ingon ni Jesus, matuman ang imong gihangyo. Because of the great faith of that woman. So, mga igsuon, kining atong ang atong kinabuhi po, sometimes we pray for something. We pray for someone. Apan, nga, Lord, ako mo to siyang giampo nga mamaayo, namatay naman hinuon, Lord. Lord, nagampo man ko nga makadawat ko ani nga grasya, wa mo ko na mo gitagaan, Lord. There is something that the Lord wants you to develop. Growing in faith. Growing in faith. Increase in faith. So kung mao ni mga kaigsuonan, di kita ma-discourage nga usahay, minta nga, ala asa man si Lord, wa man ko gipaminaw sa akong gipangayo, o dugay naman to na akong giampo. But remember, brothers and sisters, the Lord hears you. He listens to you, and He gives you the grace you are asking in His timing. Not according to our mandate, but according to the timing of the Lord. So man kung mangayo tas Ginoo, hopti ang pagtuo sa usa ka babay nga inahan. Kumbaga mamugos bata, mamugos tas Ginoo. Kumbaga mangungulit tayo kay Lord. Lord, sige na Lord, gikinahanglan gyud nako ni Lord nga kana. When the Lord sees us growing in our faith, the Lord grants us the grace in His timing. So mo na nga, ayaw ka lagot sa Ginoo. Mo na nga, ayaw pang luod sa Ginoo. Keep on praying. O sa ingon ni Saint Paul, ang iyang advice, pray without ceasing. Pag-ampo kamo kanunay. Na kita kay kung mangluod ng tas Ginoo, di naman ta maampo kapoy yung pangayo Ginoo ampon mo tagai. Lord, sige na balik-balik simbahan, sino kog luhod-luhod, sige na kog dagkot pila nakakandila na hurot. Na wa magyapon ko magitagaan, Lord. Ya, suko ta usahay no. Pero atong hinumduman, tagaan ta sa Ginoo in His timing. Dili sa atong time. Manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo.